Tokom boravka u Nemačkoj, šetajući, primjećujem puno izbjeglica u parku, gladne dece, iznemogli stari. Kao članica Impulsa nevladine organizacije koja se bavi zaštitom ljudskih prava, a nedavno izbjegličkom krizom, imala sam potrebu vidjeti mjesto gdje borave ti nesretni ljudi. Pomagala sam izbjeglicama našeg grada. Očekivala bolje uslove Europe, ali ne. Subota je dan kad moji rođaci ne rade. Predlažem im da idem u kamp. Kako smo se približivali kampu, osjećanja u meni su bujala. Ugledala sam staru zapuštenu kuću koja nije ni nalik njihovom standardu života. Ugledala sam stravičan prizor, oronula kuća sa puno balkona, na svakom mnogo dečje garderobe. Sam pogled na nju zadavao je nemir. Zapušteno dvorište sa puno pijeska i blata, oronule klupe, korov na sve strane. Deca, sam pogled na njih unosio je bol i nemir mom srcu. Gubim glas. Htjela bih izgovoriti. Usta mi se suše. Ponestaje mi daha. Gubim kontrolu u nogama. Ulazim u kamp. Ima se šta i vidjeti. Neuredne sobe, zajednička kupatila, bez osnovnih uslova za život čoveka. Ali oni ipak borave tu. Na hodniku srećem dečaka uzrasta mog sina. Pocepane majice, blatnjava trenerka, tužna lica sa skriškom hleba u ruci. Pred očima vidim mog sina koji sjedi u svojoj sobi bezbrižan, sit, okupan, sa mirom i pravom na svoje djetinjstvo. Pogled na njega terao me na plać. Prilazim mu i pružam kesu sa hranom i garderobom. Uzima je sa osmehom na licu i trči ka drugoj djeci. Deli svima po nešto, pokazuje na mene i priča nešto. Srećan je, poskakuje i vadi čokoladu. Na njegove riječi thank you polazi mi suza. Gledam decu bez porodica, ali ipak solidarnu, zadovoljnu. Mala stvar i menja raspoloženje. Primjećujem osmehe koje pre nisu imali. Osmeh jednog dečaka pretvorio je more osmeha. Emocijama nije bilo kraja. Jecaj moje duše se zapitao, zar nemamo svi ista prava na ljubav, na smeh, na radost, pravo na sreću, na život u miru, bez obzira na boju kože, vjeru i pripadnost.